Patay ang usa ka 9 anyos nga babaeng estudyante human kini nabanggaan sa usa ka pampasahero nga bus sa Davao City. Atong ibalik si Kent Abrigana. Sa CCTV footage, makita kining usa ka estudyanteng babae nga mitabok sa pedestrian lane sa Quezon Boulevard sa Davao City. Taod-taod, makita na kining bus ug nabangga ang bata. Napasok sa ilalom ang bata ug bihunong ang bus. Miatras pa kini ug nabira pa ang bata sa ligid sa bus. Sa mosunod nga video, makita nga gitabangan sa mga nakita ang bata, pinaagi sa paghatag og cardiopulmonary resuscitation. Gidala sa ospital ang bata, apan gideklara na kining dead on arrival. Sumala sa kapulisan, posible matud pa nga wala nakabantay ang driver, dihang mitabok sa pedestrian lane ang bata nga wala naginganlan sa kapulisan. Tapad sa bus ang usa ka motorikab, nga morning bus, nay unang nitabok. Siguro basi dito naka-focus ang driver sa unang nitabok, wa niya bantay ang bata nga nisunod di ay. Sumala sa driver nga nailhang si Efren Sereno Jr. Wala matud pa niya nakita ang bata. Nangayo siya og pasaylo sa banay sa bata ug wala kuno niya gituyo ang hitabo. Nga di ko pasaylo nga nga kay di wa mo nakita ko sa mataagod. Mo na mga di ko pasaylo sa pagtungod. Apan sumala sa kapulisan, mupasaka gihapon ang banay sa bata ug kasong reckless driving resulted to homicide. Pahimangno sa kapulisan sa publiko. Kung naabot tayo makaigsuunan nga makita nila nga na bata nga mulabang, mas maayo po siguro nga asa idadara na tatabangan nato pud atong mga makasabay diha sa pedestrian nga mo labang. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.